मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ यहाँ चिंजय मंडली में आने का मौका मिला। আর ঈশ্বরকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই কি আজকে ছিনজে মণ্ডলীর সাথে আবার একবার এরকম বসে আপনাদের সম্মুখ কিছু বলার সময় পেলাম। यहाँ के प्राचीनों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने ये सभा ऑर्गेनाइज करने के लिए। আর এখানকার প্রাচীন এবং গ্যাংটকের বিশ্বাসীদের সহমতে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই যে এই অনুষ্ঠান আপনারা তৈরি করেছেন। और मेरा जो होस्ट जो मुझे यहाँ घर पे रखा, भाई जीवन और रेचल को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। আর আমি যেই ঘরে আছি ব্রাদার জীবন এবং সিস্টার রেচেল ওনাদেরকেও আমি ধন্যবাদ দিতে চাই। और आप लोग आए हैं यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। আর আপনারা সবাই এখানে এসেছেন এই জন্য আপনাদেরকেও ধন্যবাদ। मैं थोड़ा बांग्ला बोल सकता हूँ, ज़्यादा नहीं। আমি একটু একটু বাংলা বলতে পারবো, বেশি বলতে পারবো না। और मैं वैसे ओरिजिनली मराठी आदमी हूँ। আমি অ্যাকচুয়ালি মারাঠির বংশধরের লোক। और महाराष्ट्र में रहने के कारण से मराठी आता है, और यहाँ पिछले 12-13 साल से रहने की वजह से मैं थोड़ा बांग्ला सीख गया। আমি মহারাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল এবং এই জন্য আমি মারাঠি ভাষা ওইখানে শিখলাম। আর শিলিগুড়িতে 10-12 বছর হয়ে গেছে, এই জন্য বাংলা একটু একটু আমি বলতে পারি। और यहाँ पर मैं बाइबल सिखाता हूँ। আর আমি যেখানে শিলিগুড়িতে থাকি ওইখানে ঈশ্বরের বাক্যকে আমি শেখাই। और यहाँ पर आप लोग थोड़े दिन 3 दिन ब्रदर ने बोला 3 दिन आप थोड़ा बाइबल से कुछ बातें सीखेंगे। আর আমরা আগে শুনতেছিলাম যে 3 দিন আমরা এখানে এরকম মিটিং এর সভা আমরা আয়োজিত করেছি আর আপনাদেরকে আমি কিছু শোনাতে চাই। और मैं कोशिश करूंगा जितना आसानी से ये बाइबल को मैं सिखाने का कोशिश करूंगा। আমি চেষ্টা করব যতটুকু সহজ এবং সরল ভাষায় আমি আপনাদেরকে শেখাবার জন্য। और आज हम एक व्यक्ति मूसा के बारे में देखने वाले हैं। বাইবেলে আমরা একজন ব্যক্তি মোশির সম্বন্ধে আজকে আমরা দেখব। और परमेश्वर ने मूसा को इस्राएली लोगों को उद्धार देने के लिए चुना था। ঈশ্বর ইসরায়েলিদের উদ্ধার দেওয়ার জন্য বা উদ্ধার করার জন্য মৌসি যে ব্যক্তিকে তিনি মনোনয়ন করলেন। और उसका नाम का उल्लेख 800 बार से ज्यादा ये बाइबल में दिया गया। আর বাইবেলের মধ্যে মৌসির যে নাম আমরা 800 বারেরও বেশি আমরা দেখতে পাই। तो ये व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था। এই ব্যক্তি খুবই মহত্বপূর্ণ এবং বিশেষ ব্যক্তি ছিলেন। और इसके जीवन का शुरुआत को जब हम देखेंगे, আর ওর জীবনের যখন শুরুয়াত ওর জীবনের যে ওর জীবনের যে আরম্ভ সেটা আমরা দেখবো আজকে। और जब हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम, बाइबल में एक पुस्तक है प्रेरितों का काम, उसका 7वां अध्याय और 17 से 19 हम पहले पढ़ेंगे। বাইবেলে আমরা প্রেরিত পুস্তক 7 অধ্যায় 17 থেকে আমরা কিছু পদ অধ্যয়ন করব। और वहां पर थोड़ा सा आइडिया हमको मिलेगा इसके जीवन के बारे में। আর ওই জায়গায় আমরা কিছু যখন বাক্য পড়ব তখন কিছু আমাদের অভিজ্ঞতা বা আইডিয়া হবে। हालांकि पुराना नियम बाइबल में दूसरा पुस्तक है, निर्गमन का पुस्तक है, जहां पर उसके बारे में बहुत डीप में डिटेल में बातें लिखा गया है। আর বাইবেলের প্রথম দিকের যে পুস্তক সেখানে যদি আমরা দেখতে পাই ওর মৌসি সম্বন্ধে অনেক বিভ্রান্ত ভাবে লেখা আছে। लेकिन छोटा से मैं उसका कहानी आपको बताने का कोशिश करूंगा। কিন্তু আমি এখানে ওর জীবনের সম্বন্ধে ছোট্ট সংক্ষেপে আমি কিছু বলতে চাই। अभी ब्रदर बांग्ला में वो पढ़ेंगे, आप थोड़ा ध्यान से सुनने का कोशिश कीजिए। আমি ভাই এখন বাংলাতে পড়বে তো আপনারা একটু দয়া করে এটা বোঝার চেষ্টা করবেন। 7 अध्याय 17 से 19। অব্রাহামের কাছে ঈশ্বর যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা পূর্ণ হবার সময় যখন কাছে আসলো তখন দেখা গেল মিশরে আমাদের লোক সংখ্যা খুব বেড়ে গেছে। কিতনাতে 19 तक। এরপরে মিশরে আরো একজন রাজা হলেন। তিনি যোসেফের বিষয় কিছুই জানতেন না। সেই রাজা আমাদের লোকদের ঠকাতে এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের উপর খুব অত্যাচার করতেন, এমনকি তাদের যে সব শিশু জন্মগ্রহণ করত তারা যাতে মারা যায় সেই জন্য সেই শিশুদের বাইরে ফেলে রাখতে তাদের বাধ্য করতেন। तो यहाँ पर 17 पद में लिखा है कि परंतु जब उस प्रतिज्ञा के पूरा होने का समय निकट आया।
এখানে যখন 17 পদ আমরা পড়লাম, যখন সেই প্রতিজ্ঞা যখন পূর্ণ হওয়ার সময় নিকট আসলো, तो कौन सा प्रतिज्ञा? हम आपको कोई प्रतिज्ञा के बारे में पता नहीं। আপনাদের এই প্রতিজ্ঞার বিষয়ে কিছু জানা নেই। परमेश्वर जो सृष्टि करता है, ये प्रतिज्ञा करने वाला परमेश्वर है। আর আমরা বাইবেলে দেখতে পাই যে ঈশ্বর যিনি প্রতিজ্ঞা করেন মানুষের সাথে, और ये शुरुआत से हम सब एक ही जाति के हैं। আর আমরা সবাই একটাই জাতির বংশধর, हम मनुष्य जाति है, আমরা সবাই মানুষ জাতি। कोई जानवर जाति का कोई नहीं है यहाँ पर। এখানে আমরা কোনোই মানুষ পশু পাখি থেকে আমরা আসিনি। और हम एक ही वंश से, हमारा माता पिता आदम और हवा उन्हीं के वंश से हम लोग आए हैं। আর শুরু যে একটা বংশ ছিল আদম হবা, ওদের কাছ থেকে আজকে সারা পৃথিবী আমরা মানুষ আসলাম। और परमेश्वर ने जब पहला मनुष्य और उसका पत्नी स्त्री को बनाया, तब वो लोग दोनों पाप में गिर गए। ঈশ্বর যখন প্রথম পুরুষ এবং স্ত্রীকে নির্মাণ করলেন, তারা প্রথমে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করলেন। परमेश्वर ने उनको एक सुंदर बागान वाटिका में रखा था, ঈশ্বর তাদেরকে খুব একটা সুন্দর বাগিচায় রেখেছিলেন। और उस वाटिका में परमेश्वर ने एक पेड़ रखा, और परमेश्वर ने बोला उस पेड़ का फल मत खाओ। আর ঈশ্বর বলেছিলেন ওই বাগানের মাঝখানে যে একটা বৃক্ষ আছে, ওই বৃক্ষের ফল তোমরা খাবে না। लेकिन आदम और हवा परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया और उन्होंने वो फल खा लिया। কিন্তু আদম আর হবা ঈশ্বরের বাক্যকে অমান্য করলো এবং যেটা খাবার জন্য বারণ করেছিল তারা সেটাই খেলো। और उस फल ज्ञान अच्छा और बुरा का ज्ञान का फल था। আর ওই গাছের যে ফল যেটা ঈশ্বর মানা করেছিল, সেটা মন্দ এবং বুদ্ধি দেওয়ার মতো তার মধ্যে জ্ঞান ছিল। और शैतान ने उनको फंसाया था, और उसके वजह से उन्होंने वो फल खा लिया था। আর শয়তান, যা আমরা বাইবেলে দেখতে পাই, ওই শয়তান আদম হবাকে ফুসলিয়ে ফাসলিয়ে তাদেরকে ওই ফল খাওয়ার বাধ্য করলো। और उस फल जब वो खाया, मनुष्य जाति पापी बन गया। আর যখন তারা ওই প্রথম ওই ফল খেলো, তখন তারা পাপী বলে পরিগণিত। और उनके वंश के होने के कारण से हम भी पापी है। আর ওদের কাছ থেকে আজকে আমরা এই বংশধর পৃথিবীর সমস্ত মানুষ। लेकिन उस समय जब आदम और हवा ने पाप किया, যখন ওই সময়ে আদম আর হবা পাপ করলো, परमेश्वर ने उनको एक प्रतिज्ञा दिया। আর ওই সময় ঈশ্বর তাদের সঙ্গে একটা প্রতিজ্ঞা করলেন। और वो हम लोग आदि पुस्तक उत्पत्ति का 3 अध्याय 15 पद में पढ़ते हैं। परमेश्वर ने बोला कि नारी का वंश से एक पुत्र जनेगा और वो मनुष्य जाति को उद्धार देगा। আর বাইবেলের প্রথম পুস্তক যে আদি পুস্তক, সেখানে আমরা দেখতে পাই ঈশ্বর কি প্রতিজ্ঞা করলেন। একটা স্ত্রীর বংশ নিয়ে একটা যে ঈশ্বর শয়তানকে নষ্ট করার প্রতিজ্ঞা করলেন। तो वो प्रतिज्ञा का इंतजार में मनुष्य जाति रुका था। আর ওই প্রতিজ্ঞার অপেক্ষায় মানুষ জাতি প্রতীক্ষায় বসেছিল। और उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने एक देश, एक राष्ट्र या एक व्यक्ति को पहले चुना, उसका नाम था अब्राहम। আর ওই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করার জন্য ঈশ্বর প্রথম যাকে মনোনয়ন করলেন, সেই ব্যক্তির নাম হলো আব্রাহাম। और अब्राहम के वंश से ये मूसा का जन्म हुआ। আর ওই আব্রাহামের বংশ থেকে মৌসির যে ব্যক্তি আমরা আগে বললাম, ওর জন্ম হলো। और इसलिए अभी हम यहाँ पर पढ़ा कि परंतु जब उस प्रतिज्ञा का पूरा होने का समय निकट आया, আর আমরা যখন এখানে পড়লাম, যখন ওই প্রতিজ্ঞা পুরা হওয়ার সময় আসলো, परमेश्वर शायद देर करता है प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए, लेकिन वो प्रतिज्ञा को जरूर पूरा करेगा। আমাদের দৃষ্টিতে লাগবে কি প্রতিজ্ঞা একটু দেরি হচ্ছে, কিন্তু ঈশ্বর নিশ্চয়ই সেই প্রতিজ্ঞা পুরা করবেন। और परमेश्वर अभी इस व्यक्ति का इस्तेमाल करने वाला है। আর ঈশ্বর ওই মৌসিকে কোথায় ব্যবহার করবেন। और अब्राहम का वंश के लोग ये इस्राएली देश बन गए, इस्राएल देश बन गया। আর আব্রাহামের যে বংশধর, সেই বংশধর ইসরায়েল দেশ নামে আজকে আমরা জানতে পারি। लेकिन हर इस समय में जब मूसा का जन्म हुआ, उस समय में अभी तक ये एक राष्ट्र नहीं बना था। যখন ওই সময়ে মৌসির জন্ম হয়েছিল, তখন ইসরায়েলের কোনো ইসরায়েল দেশ বলে কোনো রাষ্ট্র গঠন হয়নি। वो लोग मिस्र देश में गुलाम के रूप में थे। আর जिहुदीरा ওই সময়ে মিশ্র দেশে गुलाम অবস্থায় ছিল। और यहाँ 19 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि उसने हमारे मतलब वहां का जो राजा था, फेरो राजा नाम है उसका, वो ऐसा लिखा कि उसने हमारी जाति से चतुराई करके हमारी बाप दादाओं के साथ यहाँ तक बुरा व्यवहार किया।
আর এখানে আমরা 19 পদে দেখতে পাই ওই মিশর দেশের যে রাজা সেই জিহুদীদের খুব কষ্ট তাড়না এবং অনেক চালাকি ওদের সঙ্গে ব্যবহার করলেন। वो फरो राजा, मिस्र देश का राजा ने देखा कि ये जाति के लोग, उनका वंश बढ़ रहा है। আর মিশর দেশের যে রাজা উনি দেখতেছিলেন যে ইহুদিদের বংশ বাড়তেই যাচ্ছে। और निर्गमन का पहला अध्याय और 6 पद में हम उस पद को पढ़ेंगे। निर्गमन पहला अध्याय और 6 पद। ऐसा लिख 7 पद है वो। और इसराइल की संतान फूलने फैलने लगे और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि कुल देश उनसे भर गया। কিন্তু ইসরায়েলীদের বংশ বৃদ্ধির ক্ষমতা কম ছিল না, তারা সংখ্যায় বেড়ে উঠে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো এবং খুব শক্তিশালী হয়ে উঠলো আর তাদের দিয়ে মিশর দেশটা ভরে গেল। तो वहां का राजा देख रहा है कि अरे ये इस्राएली जाति का वंश बढ़ रहा है, हमको कुछ करना पड़ेगा और उनके बच्चों को हमको मारना पड़ेगा। আর মিশরের যে রাজা দেখলেন যে জিহুদীদের যে বংশ ওরা খুব বেড়ে যাচ্ছে, এখন কিছু করতে হবে এই বংশদের প্রতি। और वहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि 19 पद का आखिरी भाग में प्रेरितों का काम 7 अध्याय का 19 पद का आखिरी भाग में ऐसा लिखा कि उन्होंने अपने बालकों को फेंक देना पड़ा कि वे जीवित ना रहे। আর এখানে 19 পদে সেই রাজা আমাদের লোকদের ঠকাতেও আমাদের পূর্বপুরুষদের উপর খুব অত্যাচার করতে, এমনকি তাদের যেসব শিশু জন্মগ্রহণ করত তারা যাতে মারা যায় সেই জন্যই সেই শিশুদের বাইরে ফেলে রাখতেন। अभी आप में से कितने लोगों का बच्चे हैं मुझे मालूम नहीं, আপনাদের মধ্যে কার কার পরিবার বা বাচ্চা আছে আমার জানা নেই, लेकिन आपको या आपने छोटा बच्चा देखा होगा। আপনারা ছোট শিশুকে দেখতে পান অবশ্যই। और अगर वो आपका बच्चा है, पहले बार आप उस बच्चे को जब आप देखते हैं, প্রথম দিন যখন আমরা সেই নবজাত শিশুকে দেখি आपका दिल जो है वो उस बच्चे के लिए प्यार हो जाता है। আর ওই শিশুর জন্য আপনার মন কত ভরে আসে। आप सोचे, अपने मन में सोचेंगे ये बच्चा को मैं बड़ा करूंगा। আপনি এরকম ভাবেন এই বাচ্চাকে এখন আমি ধীরে ধীরে লালন পালন করব, मैं उसको अच्छा स्कूल भेजूंगा, আর আমি ওই বাচ্চাকে ভালো স্কুলে ভর্তি मैं করাবো, उसको शायद इंजीनियर या मैं डॉक्टर उसको बनाऊंगा। আর ওই বাচ্চাকে ভবিষ্যতে একদম ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তার প্রশিক্ষণ আমি করাবো। तो बहुत सपने आप देखने लगते हैं उस बच्चे को देखने के बाद। ওই বাচ্চাকে দেখার পর এরকম আমাদের স্বপ্ন আমাদের মনের মধ্যে আসে। और शायद आज भी आप यहाँ मेहनत कर रहे, कष्ट कर रहे ताकि आपके परिवार, आपके बच्चों को अच्छा खाना, अच्छा शिक्षा मिल सके। আজ আপনারা যখন পরিশ্রম করেন একটাই উদ্দেশ্য, আপনাদের পরিবারকে ভরণ পোষণ, আপনাদের বাচ্চাদেরকে খুব ভালো প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য আপনারা এরকম চেষ্টা করেন। लेकिन ये इस्राएली लोगों के ऊपर ऐसा परिस्थिति आया कि उनको अपना बच्चों को फेंकना पड़ा। কিন্তু এখানে যখন আমরা ইসরায়েলির বংশদেরকে যখন দেখি তারা নিজের বাচ্চাদেরকে বাধ্য হলো ছেড়ে দেওয়ার জন্য। और हम ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा करूंगा। আর আমরা এরকম ভাবতেও পারবো না আমাদের বাচ্চাদের সঙ্গে আমরা এরকম ব্যবহার করতে পারবো বলে। और बहुत ही संकट में, बहुत ही कष्ट में वो लोग जी रहे थे। আর ওরা খুব কষ্ট এবং সংকষ্টের মধ্যে দিয়ে ওরা জীবনযাপন করতেছিল। और परमेश्वर ने वहां पर 2 महिलाओं को चुना था। আর ঈশ্বর সেই জায়গার মধ্যে দুইটি স্ত্রীকে তিনি নিরীক্ষণ করলেন। और वहां निर्गमन अभी खोलने का जरूरत नहीं, लेकिन निर्गमन इसका पहला अध्याय 20 और 21 पद में 2 दाइयों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। আর ঈশ্বরের বাক্যে আমরা দেখতে পাই সেই माची, नर्स, বলতে গেলে এরকম যে পুরান সময়ে যে গ্রামের মধ্যে বাচ্চাদেরকে দেখাশোনা করার জন্য নার্সের মতোই কেউ একজন বৃদ্ধ মহিলা আসতো এরকম। यहाँ फोटो में वो 2 महिला को हम देख सकते हैं। আর আমরা এই ফটোর মধ্যে 2 মহিলাকে আমরা দেখতে পাই। बच्चे का जन्म के समय में वो जाकर उस महिला को मदद करता है। আর যখন ওই বাচ্চার জন্ম হলো তখন ওই 2 স্ত্রী গিয়ে ওই মহিলাকে সাহায্য করার জন্য উপস্থিত और ये হলো। दोनों महिला परमेश्वर का भय रखने वाला महिला थे। আর গুরুত্বপূর্ণ কথা, এই 2 স্ত্রী তারা ঈশ্বরকে ভয় রাখতেন। वो देख रहा है ये ऐसा बच्चों को फेंक रहा है, ये हमसे नहीं देखा जा सकता है।
আর ওরা দেখলেন, ওই স্ত্রী দেখলেন এরকম ভাবে সবাই বাচ্চাদেরকে এরকম ফেলে দিচ্ছে, কিন্তু এটা আমি করতে পারবো না। हम कैसा भी करके इन बच्चों को बचाना है। আর যেভাবে হোক এই বাচ্চাদেরকে আমি আমাদেরকে রক্ষা করতে হবে। और उन्होंने बहुत सारे बच्चों का रक्षा किया इस प्रकार से। আর ওই দুই স্ত্রী এইরকম ভাবে অনেক বাচ্চাদেরকে সুরক্ষা দিলেন। और आज भी हमारे भारत देश में अगर आप देखेंगे, আজকে যদি আমরা ভারতবর্ষের দিকে দেখি, जितना भी चैरिटी हमारा भारत देश में शुरू हुआ है, যত সংস্থা যে হেল্প করার জন্য আমরা দেখতে পাই, चाहे वो बच्चों का आश्रम हो শিশুদের আশ্রম, অনাথ আশ্রম, या वृद्ध आश्रम हो বা বৃদ্ধ বয়স্কদের আশ্রম, या हॉस्पिटल हो বা কোন স্বাস্থ্য কেন্দ্র, या स्कूल हो, বা কোন বিদ্যালয়, इसका शुरुआत परमेश्वर का भय रखने वाले लोगों ने ही शुरू किया। এই সমস্ত কিছু যারা প্রথম শুরু করলেন তারা ঈশ্বরকে ভয় রাখতেন। जब उन्होंने देखा कि मनुष्य जाति के ऊपर कुछ अन्याय चल रहा है, যখন তারা দেখলেন মানুষ জাতির উপর অন্যায় হচ্ছে, तो अपना हृदय में वो ये समा नहीं सका আর তারা তাদের হৃদয়ে এই সমস্ত কিছু ঘটনাকে দেখে বিচলিত হতেন। और वो परमेश्वर का भय रखने के कारण से उनको मदद करने का कोशिश किया। আর ওই তারা ঈশ্বরকে ভয় রাখতেন বলে ওই শিশুদেরকে রক্ষা করার জন্য তারা কল্পনা করলেন। और इसलिए आज आप भारत देश में बहुत सारे क्रिश्चियन संस्थाओं को आप देख सकते हैं जो मनुष्य जो भारतीय लोगों का मदद करता है। আর এই জন্য আপনারা দেখতে পাবেন ভারতবর্ষের মধ্যে খ্রিস্টান সোসাইটি যারা ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় তারা সাহায্য করে। এরকম आपने शायद बेल्लोर ये हॉस्पिटल का नाम सुना होगा। বেলোর যে আমরা সিএমসি হসপিটালের নাম আমরা শুনি। और जलपाईगुड़ी में मैं किसी से बात कर रहा था, बंगाली भाई से मैं बात कर रहा था। জলপাইগুড়িতে আমি একজন বাঙালি ভাইয়ের সাথে কথা বলতেছিলাম। वो हमको बताया, देखो अगर मुझे दांत भी निकालना है ना, আর ওই ভাই বলতা যদি আমার দাঁত যদি ভার করতে হয়, मैं जलपाईगुड़ी का किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, আমি জলপাইগুড়ির কোনো ডাক্তারের কাছে আমি যাব না। मैं बेल्लोर का ट्रेन का टिकट काटूंगा, আমি ওই বেলোরে যাওয়ার জন্য ট্রেনের টিকিট কাটবো, वहां दांत उखाड़ कर मैं वापस आऊंगा। আর ওই হসপিটালের মধ্যে আমার দাঁতকে ট্রিটমেন্ট করে আর তারপর আমি আসবো। क्योंकि उनका भरोसा क्रिश्चियन संस्था में जाएंगे तो वहां थोड़ा दया माया मुझे मिलेगा। আর ওই ব্যক্তি ভাবলেন যদি আমি ওই জায়গায় যাই তাহলে খ্রিস্টান সোসাইটি বা সমাজের মধ্যে বা হসপিটালের মধ্যে আমার অনেক সুবিধা হবে। तो हम यहाँ इसलिए बता रहा था क्योंकि यहाँ दो महिला ने देखा बच्चों के साथ अन्याय हो रहा था। আর এখানে আমরা দেখতে পাই যে দুই স্ত্রী ওরা দেখতে পেলেন যে মহিলাদের সাথে খুব বড় অন্যায় হচ্ছে। और ऐसा परिस्थिति में मूसा का जन्म हुआ। আর ওই পরিস্থিতির মধ্যে মৌসির জন্ম হলো। और वहाँ उसका माँ ने उसको बचाने के लिए एक टोकरी लिया। আর ওই মৌসির মা মৌসাকে বাঁচাবার জন্য একটা টोकरी নিলেন। और उसको वो नील नदी में उसको उस टोकरी में डाल दिया। আর ওই সময়কার যে নদী ছিল নীল নদী, ওর মধ্যে সে শিশুকে টोकरीর মধ্যে রেখে দিয়ে ছেড়ে দিল। क्योंकि बच्चा बड़ा हो रहा था, কারণ যে শিশু বড় হতে যাচ্ছিল और राजा ने हुक्म दिया था बच्चों को मारना है। আর রাজা আজ্ঞা দিয়েছিল যে এই শিশুদেরকে মারতে হবে। और ये माँ ने देखा ये बच्चा तो बहुत सुंदर है, मैं इसको मार नहीं सकता हूँ। আর ওই মা যখন দেখলেন এই শিশু খুব সুন্দর, আমি ওকে মারতে পারবো না। और बच्चा जैसा बड़ा हो रहा है उसका रोने का आवाज भी बड़ा हो रहा है। আর যখন শিশু ধীরে ধীরে বড় হতে থাকলো ওর আওয়াজও বাড়তে থাকলো। तो इसलिए उसको ऐसा टोकरी में नदी में उसको डालकर उसको उसके दूर से उसका दीदी उसको देख रहा था। আর তখন তারা ওই বাচ্চাকে একটা টोकरीর মধ্যে রেখে ওই নীল नदीर মধ্যে ছেড়ে দিলেন আর তার দিদি দূর থেকে। और उसी समय हम आगे जब हम पढ़ते हैं वहाँ प्रेरितों का काम इसका 7 अध्याय हम लोग 20 से 22 पद तक पढ़ेंगे। সেই সময়ে মৌসির জন্ম হলো। তিনি দেখতে খুবই সুন্দর ছিলেন। তিনি মাস পর্যন্ত তিনি তার বাবার বাড়িতে লালিত পালিত হলেন। পরে যখন তাকে বাইরে ফেলে রাখা হলো তখন ফরৌনের মেয়ে তাকে নিয়ে গিয়ে নিজের ছেলের মতোই মানুষ করে তুললেন। মৌসি মিশরীয়দের সমস্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হলেন আর তিনি কথায় ও কাজে শক্তিশালী ছিলেন। तो वो 20 पद में लिखा है कि वो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सुंदर था। আর এখানে আমরা দেখতে পাই ঈশ্বরের দৃষ্টিতেও সেই শিশু খুব সুন্দর ছিল। और परमेश्वर बालकों से प्रेम रखता है। আর আমরা বাইবেলে দেখতে পাই ঈশ্বর
শিশুদেরকে ভালোবাসেন। और प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में था उन्होंने भी बोला कि बच्चों को मेरे पास आने दो। আর যখন প্রভু যীশু খ্রিস্ট এই পৃথিবীর মধ্যে ছিলেন তখন তিনি ওই শিশুদেরকেও তার কাছে আসার জন্য আমন্ত্রণ और দিয়েছিলেন। परमेश्वर ने हमको भी माँ बाप को जिम्मेदारी दिया बच्चों का देखभाल करने के लिए। আর ঈশ্বরও আমাদেরকে এরকম একটা কর্তব্য দিয়েছেন আমাদের শিশুদেরকেও ঘরের বাচ্চাদেরকে দেখাশোনা করার জন্য। और मैं आशा करता हूँ अगर आप पिताजी है तो आप निश्चय एक अच्छा काम कर रहे हैं अपने बच्चों का देखभाल करते हुए। আর আমি আশা করব আপনিও যদি একটা পিতা হন তাহলে আপনার বাচ্চাকেও আপনি নিশ্চয়ই ভালোভাবে পালন পোষণ করছেন। लेकिन यहाँ घटना क्या हुआ जब माँ ने उस बच्चे को उस टोकरी में डाल दिया तो वो बहने लगा। কিন্তু এখানে যখন আমরা সেই শিশুকে দেখি মা যখন ওই শিশুকে টকরির মধ্যে দিয়ে জলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল तो राजा का बेटी मतलब राजकुमारी ने वो टोकरी को देखा আর ওই রাজার মেয়ে ওই শিশুকে ওই টকরির মধ্যে দেখতে পেল। और उस राजकुमारी ने जब वो टोकरी खोला उस बच्चे का चेहरा देखा तो उस राजकुमारी को दया आया उस बच्चे के ऊपर। আর ওই রাজকুমারী যখন ওই টকরির মধ্যে শিশুকে দেখলেন তখন তার ভিতর একটা দয়া উৎপন্ন হলো और उसको उठा लिया और अपना पुत्र करके उसको पाला। আর ওই শিশুকে কোলে নিয়ে তাকে নিজের সন্তানের মতো পালন পোষণ तो করলো। मूसा अभी एक गरीब परिवार से राजमहल में बड़ा होने वाला है। এখন মৌসিকে যদি আমরা দেখি একটা গরিব পরিবার থেকে একটা রাজ পরিবারে গিয়ে পালন পোষণ হওয়ার জন্য এখন তৈরি হয়েছে। और 22 पद में हम पढ़ते हैं कि मिस्रियों की सारी विद्या में पढ़ाया गया। আর এখানে আমরা 22 পদে দেখতে পাই মিশরের সমস্ত শিক্ষায় ওকে শিক্ষিত করা হলো। अभी उस जमाने के राजा राजकुमार लोगों का शिक्षा तो सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी में होगा। আর ওই সময়কার সময়ে যে রাজ ঘরানার যে সন্তানদের যে শিক্ষা বা দীক্ষা এটা খুব ইউনিভার্সিটির মতো একটা ওদের। और सबसे बड़ा गुरु सबसे बड़ा शिक्षा देने वाला लोग ही उनको उनका बच्चों को पढ़ाएगा। আর ওই রাজ পরিবারে তো এখন ওই মৌসিকে এখন বড় বড় শিক্ষকরাই ওকে শিক্ষা দেবেন। तो सबसे अच्छा पढ़ाई मूसा को मिला। আর এই জন্য আমরা বুঝতে পারি যে মৌসির জীবনে খুব ভালো প্রশিক্ষণ শিক্ষার ক্ষেত্রে ওর জীবনে ও পেয়েছিল। और वहां आगे हम 22 पद में पढ़ते हैं कि और वो बातों और कामों में सामर्थ्य था। আর এখানে আমরা দেখতে পাই তিনি কথায় ও কাজে শক্তিশালী ছিলেন। अभी वहां पर जब अच्छे लोगों से आप शिक्षा पाया है আর যখন ওই জায়গায় ভালো লোকদের কাছে ভালো শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিল तो अच्छे अच्छे सुंदर कविता भी शायद आप लिख सकते हैं। আর হতে পারে সে খুব ভালো কবিতাও লিখতে পারতো। शब्दों का सही इस्तेमाल आप कर सकते हैं। আর শব্দের খুব ভালো প্রয়োগ ও উনি করতে পারতো। और जब बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं लोग देखेंगे अरे बाप रे ऐसा क्या बात कर रहा है। আর যখন বড় বড় লোক ওর বাচ্চার মুখ থেকে যখন এই কথা শুনবে বা শব্দ শুনবে তখন বলবে বাপরে কি কত বড় ব্যক্তি একদম উচ্চ শিক্ষিত লোকের মতো কথা বলে। लेकिन सिर्फ बातों में बड़ा नहीं था कामों में भी वो सामर्थ्य था। কিন্তু কথায় মাত্রই বা ওর বাক্যে মাত্রই উনি বড় হয়নি কাজেও বড় হয়েছিল। अभी जब वो इतना बड़ा हुआ शिक्षित हुआ तो वो अपना जाति भाइयों को मिलने का इच्छा रखा। আর যখন ও বড় হলো শিক্ষায় শিক্ষিত হলো তখন তার নিজের ভাই জাতি ভাইদের সঙ্গে দেখাশোনা করার জন্য তার ইচ্ছা হলো। और जब अपने जाति भाइयों का परिस्थिति देखा तो वो बहुत ही उदास हुआ। আর যখন তার নিজের জাতি ভাইদের অবস্থা দেখলো তার হৃদয় খুবই দুঃখিত হলো। तो जरा आगे पढ़ेंगे क्या होता है। हम लोग पढ़ेंगे 23 पद से 27 पद तक। মৌসির বয়স যখন 40 বছর তখন তিনি তার ইসরায়েলীয় ভাইদের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। একজন মিশরীয়কে একজন ইসরায়েলিয়ের প্রতি খারাপ ব্যবহার করতে দেখে তিনি সেই ইসরায়েলীয়কে সাহায্য করতে গেলেন এবং সেই মিশরীয়কে মেরে ফেলে তার শোধ নিলেন। মৌসি মনে করেছিলেন তার নিজের লোকেরা বুঝতে পারবে ঈশ্বর তার দ্বারাই তাদের উদ্ধার করবেন, কিন্তু তারা তা বুঝতে পারল না। 27 পরের দিন মৌসি দুইজন ইসরায়েলীয়কে মারামারি করতে দেখলেন। তখন তিনি তাদের মিলন করাবার জন্য বললেন, ওহে তোমরা তো ভাই ভাই,
তবে এক অন্যের সঙ্গে কেন এমন খারাপ ব্যবহার করছো? কিন্তু যে লোকটি খারাপ ব্যবহার করছিল সে মৌসিকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে বলল, আমাদের উপরে কে তোমাকে শাসনকর্তা ও বিচারকর্তা করেছে? ओके, तो यहाँ पर अभी देखते हैं जब वो अपने जाति भाइयों का परिस्थिति देखा, गुलामी में है, तो गुलाम लोगों का परिस्थिति बहुत ही बुरा होता है। আর যখন মসি তার জাতি ভাইদেরকে দেখলো গোলাম অবস্থায়, আর গোলাম অবস্থা একদম ভয়ানক অবস্থা আমরা জানতে পারি। बहुत कष्ट और मेहनत का काम है। না, একদমই খুব কষ্টদায়ক সে অবস্থা। बोर्ड से दबे हुए हैं वो लोग। ওদের উপর খুব বোঝ, সেই মিশরীয় রাজারা বা সেনাপতিরা ওদের উপর অত্যাচার করছে, और ठीक से खाना भी नहीं मिल रहा है। আর ঠিকভাবে ওদেরকে খাবারও দিচ্ছে না। दिन भर उनको काम करना पड़ रहा है সারা দিন ওদেরকে পরিশ্রম করতে হতো, और कोई छुट्टी नहीं मिलेगा। কোনো ছুটি ওদেরকেও দেওয়া হতো না। जब बीमार है, बीमार अवस्था में भी काम करना पड़ेगा। যখন শারীরিক অসুস্থ, সেই অসুস্থতার মধ্যেও কাজ করতে হতো। तो आपका यहाँ पर ऐसा परिस्थिति तो नहीं होगा, मेरा विश्वास है। আপনাদের তো এরকম পরিস্থিতি হবে না আমি আশা করছি। और 1 मई को, अगर आपको पता है, 1 मई को लेबर डे हम लोग भारत देश में मनाते हैं। মে 1 তারিখ আমরা যে শ্রমিক দিবস মানাই, और वहाँ लेबर डे जो शुरू हुआ, ये भी क्रिश्चियन लोगों ने ही शुरू किया। আর এই শ্রমিক দিবস যেটা আমরা মে 1 তারিখ পালন করি সেটা খ্রিস্টানরাই ওটা শুরু और করেছে। क्रिश्चियन लोगों ने बोला, देखो मजदूर को 8 घंटा से ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। আর ওরাই এরকম নিয়ম বার করেছিল, যারা শ্রমিক ওদের 8 ঘন্টা দেখি অধিক ওদের কাজ করাবেন না, और सप्ताह में उनको 1 दिन छुट्टी मिलना ही चाहिए। আর সপ্তাহের মধ্যে একদিন ওদেরকে ছুটি দিতেই হবে। और ये क्रिश्चियन लोगों ने लड़ाई करके हमारे मजदूरों के लिए ये दिन बनाया, আর ওই খ্রিস্টান জাতিরা ওই সমস্তর জন্য লড়াই করে এই দিন বার করলেন। क्योंकि ऐसा कहीं पर भी नहीं था कि आपको 8 घंटा ड्यूटी करना है। আর এরকম কোন জায়গায় এরকম নিয়ম ছিল না যে 8 ঘন্টা আপনি ডিউটি করতে হবে বলে। और आज हमारा देश में भी 8 घंटा से ज्यादा काम नहीं होता है ना ब्रदर। আজকে আমাদের দেশেও 8 ঘন্টা দেখি বেশি কাজ হয় না, না? अगर होगा तो आपको ओवर टाइम देना पड़ेगा और पैसा देना पड़ेगा। আর যদি আমরা 8 ঘন্টার অধিক কাজ করি তাহলে ওই অধিক সময়ের জন্য তাকে টাকা দিতে হবে। अभी मूसा देख रहा है कि परिस्थिति बहुत खराब है, अपने जाति भाइयों का परिस्थिति बहुत ही खराब है। মৌসি যখন দেখলেন তার জাতি ভাইদের অবস্থা খুবই খারাপ, वो तो राजमहल में बड़ा हुआ, উনি তো রাজমহলের রাজ ঘরানার মধ্যে বড় হয়েছিল, अच्छा शिक्षा उसने पाया, খুব ভালো শিক্ষায় শিক্ষিত अच्छा হয়েছিল, खाना, अच्छा भोजन, अच्छा संस्कृति में उसका उठना बैठना हो रहा है। और মৌসির জীবন একদম পালন পোষণ খাওয়া দাওয়া সমস্ত কিছু রাজকীয় ঘরানার মতো হয়েছিল। लेकिन हमारे जाति भाइयों का परिस्थिति वो देख रहा है, बहुत बुरा है। কিন্তু আমাদের এই জাতি ভাইয়ের অবস্থা কত কষ্টদায়ক সেটা তিনি দেখলেন। और शायद वो सोचा, शायद ईश्वर ने मुझे इनको बचाने के लिए इतना बड़ा जगह पे मुझे पहुंचाया होगा। আর ওই মৌসি ভাবলেন মনে হয় ঈশ্বর ওদেরকে বাঁচাবার জন্য আমাকে ওই জায়গার মধ্যে বা ওই রাজঘরানার মধ্যে আমাকে পালন পোষণ করালেন। और मूसा जब अपने रथ में था, वहां पर वो देख रहा, रथ से देख रहा है कि अपना ही जाति भाई को ये मिस्री आदमी मार रहा है। আর মৌসি যখন ওই রথের মধ্যে চড়ে তিনি দেখতে পারলেন যে মিশরের সেনারা ওর জাতি ভাইকে খুব অত্যাচার করছে। और राजकुमार मूसा अभी एक राजकुमार जैसा उसका शिक्षा हुआ है, আর মৌসি একদম রাজকীয় ঘরানায় শিক্ষায় শিক্ষিত হলেন। और राजकुमार लोगों को लड़ाई करने के लिए भी सिखाया जाता है। আর রাজ পরিবারে যে রাজপুত্ররা যারা জন্ম নেয় ওদেরকে যুদ্ধ কলা বা যুদ্ধ কিভাবে করতে হয় সেই প্রশিক্ষণও তো ওদেরকে দেওয়া হয়। आज हम उसको मार्शल आर्ट्स या कराटे हम बोल सकते हैं। আজকের দিনে আমরা ক্যারাটে বা মার্শাল এরকম আর্ট আমরা বলতে পারি। आदमी को कैसा मारना, कहाँ पर मारना है, ये सब उसने सीखा। আর মানুষকে কিভাবে মারতে হবে নিজের সুরক্ষার জন্য এই সমস্ত কিছু মৌসি শিখলেন। तलवार को कैसे चलाना, तीर धनुष को कैसे चलाना, ये सब शिक्षा उसको मिला था। সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র কিভাবে চালাতে হবে এই সমস্ত কিছু মৌসি শিক্ষা নিয়েছিলেন। तो वो सोच रहा है कि अभी मेरा शिक्षा का मैं उपयोग करूंगा। আর মৌসি তখন ভাবলেন আমি ওই শিক্ষার এখন প্রয়োগ করব, मेरा ताकत का उपयोग मैं करूंगा। আমার বল শক্তি আমি এখন প্রয়োগ করব। अरे मेरे जाति भाई कष्ट में है,
আমার জাতি ভাই খুবই কষ্টের মধ্যে আছে, मैं अभी जाकर उनको बचाऊंगा। আমি गিয়ে এখন ওদেরকে সুরক্ষা করব। तो वो अपने रथ से उतरा होगा और वहां उस मिस्री आदमी को एक मारा और वो आदमी ही मर गया। আর তখন ওই মৌসি ওই রথ থেকে নেমে গিয়ে ওই মিস্ত্রির সেনাপতিকে এক হাত দিয়ে যখন দিলেন, মনে হয় এখন সেই অবস্থায় সে লড়ে গেল। तो मोसी सोचा, अरे मेरा जैसा ताकत किसी के पास नहीं है। আর মৌসি ভাবলো আমার মতো এরকম শক্তিশালী আর কেউ নেই মনে হয়। बाइबल ये सिखाता है कि उद्धार अपना कर्मों से नहीं होता है। বাইবেল যে শিখায় আমাদেরকে কি উদ্ধার আমাদের শক্তিতে বা বুদ্ধিতে হয় না। आज भी लोग सोचता है मैं कुछ कर्म करके मैं अपने आप को बचा सकता, मैं अपने परिवार को बचा सकता हूँ। আজকের দিনেও অনেক মানুষ এরকম ভাবে বা ভেবে থাকে আমরা কিছু ভালো কাজ করে আমাদের পরিবারকে বা আমরা নিজেদেরকে উদ্ধার করব। शायद आप भी सोच रहे हैं मैं यहाँ बहुत मेहनत करूंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा, ये पैसा लेकर मैं अपना घर बनाऊंगा। আপনিও এরকম ভাবতে পারেন আমি এখানে খুব পরিশ্রম করছি এবং এখান থেকে খুব পয়সা অর্জন করে আমার ঘরকে দেখভাল করব আমি। हम सब अच्छे बात सोचते हैं, हमारा शक्ति से मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। আমরা খুবই ভেবে থাকি আমাদের শক্তিতে বুদ্ধিতে কি আমি এইরকম করব সেই রকম করব। लेकिन हम भूल जाते हैं कि ईश्वर सृष्टिकर्ता जिसने मनुष्य जाति को बनाया है वो क्या चाहता है हमसे। কিন্তু আমরা ভুলে যাই সৃষ্টিকর্তা তিনি আমাদের জীবনে কি চান সেই সমস্ত কথা আমরা ভুলে যাই। और ईश्वर अगर कुछ चाहता है तो उसका वचन, उसका परमेश्वर हमसे कैसे बात कर सकता है। আর ঈশ্বর যদি কোনো ইচ্ছা রাখেন তিনি আমাদের সাথে কিভাবে বার্তালাপ করবেন। प्रियजन, आज अगर आप यहाँ पर आए हैं ये बाय चांस नहीं है, परमेश्वर का योजना था कि आप यहाँ पर बैठे। আপনারা যে এখানে আজকে এসে বসেছেন বা শুনতে পাচ্ছেন এটা আপনাদের ইচ্ছা মতো হয় না, কিন্তু ঈশ্বরের পরিযোজনা ছিল, এই জন্য আপনারা শুনতে পাচ্ছেন। आज आप ईश्वर का वाणी, ईश्वर का वचन को आपके कानों से आप सुन रहे हैं। ঈশ্বরের বাক্য আজকে আপনারা নিজের কান দিয়ে শুনতে পাচ্ছেন। आज आप सुन सकते हैं कि परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया, एक मार्ग बनाया परमेश्वर को उद्धार देने के लिए। আজকে আপনি শুনতে পাচ্ছেন বা শুনতে পাবেন আরো কি ঈশ্বর আমাদেরকে বাঁচাবার জন্য একটা মার্গ রাস্তা তৈরি করলেন। ये आपके कर्मों के द्वारा नहीं है, এটা আপনাদের পরিশ্রমের বিনিময়ে নয়, परमेश्वर का रास्ता, दिया हुआ रास्ता से आप उद्धार पा सकते हैं। ঈশ্বর যে রাস্তা আপনার জন্য তৈরি করলেন শুধুমাত্র সেই রাস্তায় আপনি উদ্ধার পেতে পারবেন। और वो रास्ता परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। আর ওই রাস্তা হলো প্রভু যীশু খ্রিস্টের দ্বারা। अभी प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया हमारे लिए मैं बाद में बताऊंगा। প্রভু যীশু খ্রিস্ট তিনি আমাদের জন্য কি করলেন এটা আমি পরে বলবো। मूसा अपना शक्ति से लोगों को बचाने का कोशिश कर रहा है। মৌসি তার নিজের শক্তি বল বুদ্ধিতে তার নিজের জাতিভাইকে বাঁচাবার চেষ্টা করলেন। लेकिन जब उसने उस आदमी को मारा, वो सोचा उसके जाति भाई उसका शाबाशी करेगा और उसके पीछे आ जाएंगे। আর ওই মৌসি ভেবেছিলেন যখন ওই মিশরের সেনাপতিকে তিনি আঘাত করলেন তার নিজের জাতি ভাইরা এসে তাকে খুব শাবাশি বা ভালো বলবেন বলে। लेकिन वो 25 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि उन्होंने उसको समझा नहीं। আমরা 25 পদে দেখতে পাই কিন্তু ইসরায়েলিরা মৌসিকে বুঝতেই পারেনি, क्योंकि अगला दिन वो दो अपने जाति भाई के बीच में झगड़ा चल रहा है। পরের দিন সেই দুই জাতি ভাইয়ের মধ্যে লড়াই হচ্ছিল, मतलब दोनों भी इसराइली उसी का जाति का है। আর ওরা ইসরায়েলি যে বংশেরই লোক ছিল তারা দুইজনেই ওই বংশের লোক একসঙ্গে ঝগড়া করতেছিল। तो मूसा जाकर, अरे भाई आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं। আর মৌসি গিয়ে তখন বলল কেন তোমরা ঝগড়া করছো নিজেরা। तो एक आदमी ने बोला तू हमारे ऊपर न्याय करने वाला कौन है। আর ওই সময় এক ব্যক্তি বলল তুমি আমাদের উপরে ন্যায় করার অধিকার কে দিয়েছে। कल तुमने एक आदमी को मारा, क्या तू मुझे भी मारोगे क्या। কালকে তুমি একজনকে মেরেছিলে কি আজকে তুমি আমাকেও মারবে। तो मूसा डर गया। মৌসি তখন ভয় পেয়ে গেল। वो सोचा वो खून जो उसने किया किसी को पता नहीं था। মৌসি ভাবলেন ওই কালকে যে ব্যক্তিকে মেরেছিলেন কেউ দেখেনি। और अभी ये खबर फेरो राजा के पास पहुंचेगा। আর ওই খবর এখন ফারাও মিস্রের যে রাজার কাছে চলে গেছে। और अगर ये खबर फेरो राजा के पास चला जाएगा तो फेरो राजा मुझे मारेगा। আর ওই রাজা এখন আমাকে এসে মারবে।
और राजा सोचेगा तू क्यों अपने जाति भाई मिस्री इजरायली लोगों को क्यों मदद कर रहा है। আর রাজা তখন জিজ্ঞেস করবে সেই মৌসিকে, তুমি কেন সেই ইসরায়েলি জাতি মানুষদেরকে তুমি রক্ষা করছো। और मूसा डरपोक निकला আর মৌসি তখন সেই সময়ে ভয়ভীত হয়ে একদম কাপুরুষের মতো হয়ে গেল, और मिस्र देश से वो भाग गया। আর মিশ্র ছেড়ে মৌসি পলায়ন করলো। और मिडियन जो आज का सऊदी अरेबिया में है वहां वो चला गया। মিধান দেশ, যেটা আমরা বাংলায় দেখি এখনকার সময় সৌদি আরব, ওই জায়গায় চলে গিয়েছিল। और वहां पर एक चरवाहा बना। আর ওই জায়গায় আহ, চরবাহার কাজ শুরু করেছিল। वो राजकुमार का घर का आदमी আর রাজ পরিবারের যে বংশ মৌসি चरवाहा बन गया। এখন একটা চরবাহার কাজ করছেন। इतना ऊपर से वो गिर गया। রাজ পরিবারের পুত্র এখন একটা ছোট্ট জায়গায় চলে আসলো। उसको नम्र बनना पड़ा। ওকে ঈশ্বর নম্র বানাতে চেষ্টা করলেন। प्रियजन, कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन में संकट लाता है। প্রিয়জন, ঈশ্বর আমাদের জীবনে অনেকবার সংকট নিয়ে আসেন। वो संकट इसलिए लाता है हमारा अहंकार, हमारा घमंड को निकालने के लिए। আর ওই সংকষ্ট এই কারণ নিয়ে আসেন আমাদের ঘমন্ড বা আমাদের অহংকারকে দূর করার জন্য। क्योंकि हम सोचते हैं मैं अपना ताकत से, अपना बुद्धि से, अपना शक्ति से, अपना पहुंच से, अपना पहचान से मैं अपना जीवन को मैं जीऊंगा। কারণ আমরা ভেবে থাকি আমাদের বুদ্ধিতে, আমাদের কৌশলে, আমাদের শক্তিতে, আমাদের পরিকল্পনাতে আমাদের জীবনকে রচনা করব। और परमेश्वर को हम भूल जाते हैं। আর ঈশ্বরকে আমরা ভুলে যাই। परमेश्वर का नाम कभी अपने मुंह पे लिया ही नहीं। আর ঈশ্বরের নামকে আমরা কোনো দিন মুখে ধন্যবাদ দিই। उस ईश्वर को पहचाना ही नहीं। আর ওই ঈশ্বরকে আমরা স্মরণ করারও ইচ্ছে রাখি। ईश्वर कौन है हम उस खोजने का कोशिश भी नहीं किया। ঈশ্বর কে, ওকে খোঁজ করা আমাদের ইচ্ছাই হয় না। और वो जब संकट आया मेरे जीवन में तब मैं थोड़ा सा खोजने लगता हूँ। আর যখন কষ্ট বা সংকষ্ট আসে তখন ঈশ্বরকে অন্বেষণ করার ইচ্ছা জাগে। तो जब वो एक चरवाहा बना, যখন সেই মৌসি চরবাহার হলেন, वहां पर वैसे अगर हम देखेंगे पढ़ेंगे वो और 40 साल वो चरवाहा का काम किया। আর যদি আমরা আগে পড়ি আরো 40 বছর তিনি চরবাহার কাজ করেছিলেন। तब परमेश्वर ने उसको मिला আর তারপরে মৌসি ঈশ্বরকে পেলেন। और परमेश्वर ने उसको एक अद्भुत रूप से उसको मिला। আর ঈশ্বরকে মৌসি খুব অদ্ভুত রীতিতে দেখতে পেলেন বা পেলেন। और थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे, हम लोग अभी 28 पद तक पढ़ा ना। 27 तक। अच्छा 28 से 30 तक पढ़ो। গতকাল যেভাবে সে মিশরীয়কে মেরে ফেলেছ আমাকেও সেইভাবে মেরে ফেলতে চাও? এই কথা শুনে মৌসি পালিয়ে গিয়ে মিদিয়ান দেশের বাস করতে লাগলেন। সেখানে তার 2টি ছেলে জন্ম হলো। তারপর 40 বছর পার হয়ে গেল। সিনাই পাহাড়ের কাছে যে মরু এলাকা আছে সেখানে একটা জ্বলন্ত ঝোপের আগুনের মধ্যে একজন স্বর্গদূত মৌসিকে দেখা দিলেন। দেখে মৌসি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। ভালো করে দেখার জন্য কাছে গেল। পরে তিনি প্রভুর এই কথা শুনতে পেলেন। कितना? हाँ 30 तक पढ़ लिया। ओके ठीक है। परमेश्वर उसको एक जलती झाड़ी से उसको दर्शन दिया। প্রথমবার ঈশ্বর মৌসিকে একটা গাছ আগুনের মতো ধাউধাউ করে জ্বলছিল এবং সেই জায়গা থেকে ঈশ্বর মৌসির সঙ্গে কথা বললেন। और परमेश्वर जो है, परमेश्वर का कोई रूप नहीं है। আর ঈশ্বরের সম্বন্ধে আমরা বাইবেলে দেখতে পাই ঈশ্বরের কোনো রূপ নেই। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर आग के रूप में मूसा को दर्शन देता है। কিন্তু এখানে ঈশ্বর একটা গাছের মধ্যে, জীবন্ত গাছের মধ্যে আগুনের মতো ধাউ ধাউ জ্বলতেছিল এবং সেখান থেকে ঈশ্বর মৌসির সঙ্গে কথা বললেন। ये जो फोटो मैंने रखा, ये आज का सऊदी अरेबिया में इस प्रकार के झाड़ी आपको मिलता है। এই যে ফটো এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এরকম গাছ সৌদি আরবে এখনো দেখা যায়। और इस गाछ का नाम है, इस झाड़ी का नाम है सफेद रेटेमा या रेगिस्तानी झाड़ू। और ये गाछेर नाम सफेद रेटिमा বা রেগিস্তানি ঝাড়ু। क्योंकि इस झाड़ी से झाड़ू बनाते हैं।
এই ঘাসটাকে নিয়ে ঝাড়ু বানায় ঘর পোছার জন্য। तो आपका घर को साफ करने के लिए आप इस झाड़ी का एक डाली तोड़ के आप अपना घर को साफ कर सकते हैं। আর আপনি যদি चान ওই গাছের ঢালকে ভেঙে নিয়ে ঘর পরিষ্কার করার জন্য প্রয়োগ করতে পারেন। और मैं सोच रहा था ये महान परमेश्वर, महान ईश्वर ये झाड़ू का झाड़ी में क्यों आया? আর আমি ভাবতেছিলাম মহান ঈশ্বর এই ঝাড়ুর গাছের মধ্যে কেন আসলেন। फिर मैंने प्रभु यीशु मसीह का जन्म के बारे में भी देखा। তারপর প্রভু যীশু খ্রিস্টের জন্মের বিষয়ে আমি একটু দেখতে পেলাম। आपने सुना या नहीं सुना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक ग्वाला घर में हुआ। আপনি জানেন কি জানেন না, প্রভু যীশু খ্রিস্টের জন্ম একটা ছোট্ট মতলব কি বলে গোশালার ঘরে জন্ম হয়েছে বলে এরকম আমরা শুনতে পাই। क्योंकि यीशु मसीह का जन्म के समय में सारे घर भरे हुए थे, कोई भी होटल कोई भी जगह नहीं मिल रहा था। যখন যীশু খ্রিস্টের জন্ম হবে তখন ওর জন্ম হওয়ার জন্য ভালো সরাইখানা বা কোনো বাসস্থান ভালো পেল না, এবং সেই চরণের মধ্যে প্রভু যীশু খ্রিস্টের জন্ম হলো। तो परमेश्वर साधारण चीजों में या साधारण लोगों में या गरीब लोगों में उपस्थिति देने के लिए लज्जाता नहीं, शर्माता नहीं। ঈশ্বর তিনি সাধারণভাবে সাধারণ লোকের কাছে তার পরিচয় দেওয়ার জন্য তিনি লজ্জিত হন না। परमेश्वर आज भी जो छोटे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको परमेश्वर दर्शन देना चाहता है। আজকেও ঈশ্বর যারা সাধারণ মানুষ, গরিব থেকে অনেক গরিব, তাদেরকে ঈশ্বর দর্শন দিতে চান। परमेश्वर आपको ये सच्चाई आज बताना चाहता है, सिखाना चाहता है ঈশ্বর আজকে আপনাদেরকে এই কথা শিখাতে চান कि अगर आप सोच रहे हैं मैं तो कोई नहीं हूं, मैं गरीब आदमी हूं, যদি আপনি এরকম ভেবে থাকেন আমি তো কিছু নয়, একটা সাধারণ মানুষ, तो परमेश्वर आपसे मिलना चाहता है। কিন্তু ঈশ্বর আপনার সাথে দেখা করতে চান। जिसने आसमान और धरती को बनाया है, वो ईश्वर आपसे बात करना चाहता है। যে ঈশ্বর আকাশ এবং এই পৃথিবীকে বানালেন সেই ঈশ্বর আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। और इसलिए परमेश्वर ये झाड़ी में मूसा को दर्शन दिया। আর এই জায়গায় আমরা দেখতে পাই ফটোর মধ্যে কি ঈশ্বর এই ঝাড়ির মধ্যে দিয়ে মৌসির সাথে কথা বললেন, लेकिन परमेश्वर ने आग का रूप में दर्शन दिया। কিন্তু আমরা দেখতে পাই ঈশ্বর আগুনের মতো রূপ নিয়ে মৌসির সঙ্গে কথা বললেন। और ये आग को जब हम देखते हैं, आग बहुत सारे चीजों का चिन्ह है। আর যখন আমরা আগুনকে দেখি সেটা অনেক কিছুর পরিচয় দেয়। और बाइबल में मैं ध्यान कर रहा था, आग पहले बार जब बाइबल में आता है तो परमेश्वर का क्रोध वहां पर हम लोग आग के रूप में देखते हैं। আর বাইবেলে যখন এই আগুনের বিষয়ে আমরা দেখি এটা ঈশ্বরের ক্রোধকে প্রমাণ করে। दो शहर थे, सदोम और गमोरा, দুইটা শহর ছিল সদম এবং গমোরা, और वहां महापाप हो रहा था उन दो शहरों में। আর ওই শহরের মধ্যে ভয়ানক পাপ হতে ছিল। और परमेश्वर ने सोचा कि मैं इन दो शहरों को आग से मैं नष्ट करूंगा। আর ঈশ্বর তিনি ভাবলেন ওই শহরকে আমি আগুন দিয়ে ভস্ম করে দেব। देखो, परमेश्वर अगर चाहता है पापियों को आग से भस्म कर सकता है। আপনি ভেবে দেখুন, যদি ঈশ্বর চায় তিনি পৃথিবীর সমস্ত পাপী মানুষকে আগুন দিয়ে ভস্ম করে দিতে পারবেন। लेकिन परमेश्वर दयालु भी है। কিন্তু ঈশ্বরের সম্বন্ধে আমরা দেখতে পাই কি ঈশ্বর दयावान। अगर आज आप जिंदा हैं और ये वचन आपके कानों में आ रहा है, परमेश्वर का कृपा और दया आपके ऊपर है ताकि आप उद्धार पाने का रास्ता सुन सके। আর যদি আজকে আপনি জীবিত এখানে আপনি ভাবতে পারেন, এটার একটাই কারণ ঈশ্বরের দয়ার কারণে, তার এই কারণ যেন আপনি ঈশ্বরের বাক্যকে আপনি নিজের কান দিয়ে শুনতে পান। और परमेश्वर एक बार आग के रूप में दर्शन दिया जरूर, ঈশ্বর একবার তিনি আগুনের মধ্য দিয়ে তিনি তার পরিচয় দিলেন নিশ্চয়ই, लेकिन जब यीशु मसीह इस धरती पे आया, কিন্তু যখন প্রভু যীশু খ্রিস্ট এই পৃথিবীর মধ্যে আসলেন वो आग का रूप में नहीं आया, তিনি আগুনের রূপে আসেনি, वो हमको भस्म करने के लिए नहीं आया, তিনি মানুষকে নষ্ট করার জন্য আসেনি, लेकिन हमको दया देने के लिए वो आया। কিন্তু তিনি দয়া করার জন্য আসলেন। और प्रभु यीशु मसीह, मैं कह रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। আর প্রভু যীশু খ্রিস্টের সম্বন্ধে যখন আমরা বাইবেলে দেখি, প্রভু যীশু খ্রিস্ট স্বয়ং ঈশ্বর। जिस ईश्वर ने मूसा को दर्शन दिया, যে ঈশ্বর মৌসিকে দর্শন দিয়েছিলেন, वो ईश्वर इंसान बनकर इस धरती में आया।
ওই ঈশ্বর মানুষ রূপে জন্ম নিয়ে পৃথিবীর মধ্যে আসলেন। और जब वो 33 साल इस पृथ्वी पर जिया, আর যখন ওই ঈশ্বর মানব রূপে 33 বছর সময় এই পৃথিবীর বুকে ছিলেন, बहुत महान काम यीशु मसीह ने किया। অনেক আশ্চর্য কাজ প্রভু যীশু খ্রিস্ট করলেন। लंगड़े को चलने दिया, যারা চলতে পারে না, পায়ের অবস্থা বিকলাঙ্গ, ওদেরকে সুস্থ করলেন। अंधे को आंखें दिया, যাদের চোখ ছিল না ওদেরকে চোখ ঠিক করে দিলেন। मरे इंसान को वो जिंदा किया। যারা মরে গিয়েছিল এরকম ব্যক্তিকেও জীবিত করলো। इतना सारे अच्छे अच्छे चीजें प्रभु यीशु मसीह ने किया, এইরকম মহান মহান আশ্চর্য কাজ প্রভু যীশু খ্রিস্ট করলেন। लेकिन मनुष्य जाति ने उसको नहीं पहचाना, কিন্তু দুঃখের কথা, এই মানব জাতি প্রভু যীশু খ্রিস্টকে চিনতে পারেনি, उसको नहीं समझा, যীশু খ্রিস্টকে তিনি বুঝতেও পারেনি মানুষ জাতি। और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। প্রভু যীশু খ্রিস্টকে শেষে ক্রুশের মধ্যে চড়িয়ে দিলেন। लेकिन यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु কিন্তু প্রভু যীশু খ্রিস্টের ক্রুশের মৃত্যু हमारे पापों का प्रायश्चित था। এটা আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত করার জন্য। पाप बड़ा भयानक है। পাপ খুবই ভয়ঙ্কর বিষয়। पाप सिर्फ हत्या करना और रेप करना, चोरी करना, सिर्फ ये पाप नहीं है। পাপ শুধু ব্যভিচার বা চোরের কাজ এই সমস্ত শুধুমাত্র নয়। परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हम अपने मन में भी पाप कर सकता है। ঈশ্বরের বাক্য বলে আমরা আমাদের হৃদয়েও অন্তরেও পাপ করতে পারি। अगर मैं अपने भाई को गाली भी दूंगा तो ये खून के बराबर है। যদি আমরা নিজের ভাইকে গালি করি বা অপশব্দ প্রয়োগ করি তাহলে আমি নরক যাওয়ার যোগ্য। अगर मैं किसी लड़की को गलत रूप से देखता हूं तो वो व्यभिचार के बराबर है। যদি কোনো স্ত্রীকে বা কোনো মেয়েকে আমরা গলত দৃষ্টিতে দেখি সেটাও ব্যভিচারের বরাবর। अगर मैं लोभी बनूंगा तो लोभ भी पाप है। যদি আমরা লোভ করি সে লোভও একটা ভয়ঙ্কর পাপ। तो हम अपने मनों से, हाथों से, पैरों से हम पापी बन चुका है। আমরা আমাদের সমস্ত বিচার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে আমরা পাপ করেছি। तो पाप का मजदूरी मृत्यु है, আর ওই পাপের যে ফল সেটা মৃত্যু। और वो मृत्यु मतलब परमेश्वर से दूर। মৃত্যু কথার যেটা আসল অর্থ ঈশ্বর থেকে সমস্ত সময়ের জন্য দূরীকৃত। और परमेश्वर ने एक जगह रखा है, वो नरक है जो परमेश्वर से दूर है। আর ঈশ্বর একটা জায়গা রাখলেন নরক, সেটা অনেক দূর ঈশ্বর থেকে। अगर आज एक पापी मर जाता है, যদি আজকে কোনো একটা পাপী মানুষ মারা যায়, वो उस नरक में चला जाता है। ওই ব্যক্তি নরকে চলে যাবে। जैसे मैं बता रहा था, उद्धार का रास्ता प्रभु यीशु मसीह के जरिए है। আর এই জন্য আমি বলতেছিলাম উদ্ধারের যে রাস্তা প্রভু যীশু খ্রিস্টের দ্বারা। प्रभु यीशु मसीह ने पापी का सजा को उस क्रूस पर भुगत लिया। প্রভু যীশু খ্রিস্ট পাপী মানুষের শাস্তিকে ওই ক্রুশের উপর তিনি নিজে ভোগ করলেন। एकमात्र पवित्र आदमी आज तक इस संसार में जी चुका है। আর একমাত্র পবিত্র ব্যক্তি এই পৃথিবীর মধ্যে প্রভু যীশু খ্রিস্টই ছিলেন। हमारे देश में बहुत महान लोग हैं, আমাদের দেশে অনেক সভ্য বা ভালো ব্যক্তি বা গুরুজন ব্যক্তি আমরা দেখতে পাই, लेकिन वो लोग मर चुके हैं কিন্তু তারা মরে গেলেন। और उनका समाधि, उनका जो गाड़ने का स्थल है या कहाँ पर उनको समाधि दिया, वो सब चीजें हमारे देश में हम लोग देख सकते हैं। আর ওদের সমাধিস্থলে দেশের মধ্যে আমরা বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পাই। लेकिन यीशु मसीह जब मरा, কিন্তু প্রভু যীশু খ্রিস্ট যখন মারা গেলেন, उसका कब्र आज भी खाली है यरूशलेम में। अगर आप जाएंगे ইসরায়েল দেশে ইয়েরুশলেম শহরের মধ্যে আমরা যদি যাই সেখানে দেখতে পাবো যীশু খ্রিস্টের কবর আজও খোলা আছে। वो दोबारा जी उठा, তিনি দ্বিতীয়বার জীবিত হয়ে উঠলেন। हमारे देश के महान लोग मर गए, गाड़ गया और समाप्त हो गया उनका कहानी। আমাদের দেশের মহান মহান মানুষেরা মরে গেল এবং সমাপ্ত ওদের কাজ। लेकिन एकमात्र एक व्यक्ति ऐसा है तो जो मृत्युंजय हुआ, কিন্তু একমাত্র প্রভু যীশু খ্রিস্ট যিনি মৃত্যুর উপর বিজয় পেলেন। और क्योंकि वो जिंदा है वो आपको बचा सकता है। আর এই কারণ প্রভু যীশু খ্রিস্ট জীবিত হওয়ার কারণে আপনাকেও জীবন দান দিতে পারেন। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। আর ওই প্রভু যীশু খ্রিস্ট সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। आपके मनों में क्या विचार चल रहा है वो जानता है। আপনাদের হৃদয়ে কি ভাবনা হচ্ছে সেটা ঈশ্বর ভালো করে জানেন। आपने क्या पाप किया आपके जीवन में वो जानता है। আপনি কি পাপ করলেন সেটা ঈশ্বর ভালো করে জানেন। लेकिन फिर भी वो आपको माफ करने के लिए तैयार है। কিন্তু তারপরেও ঈশ্বর আমাদেরকে ক্ষমা করার জন্য তৈরি আছেন।
प्रभु यीशु मसीह एक ही चीज चाहता है आपसे, প্রভু যীশু খ্রিস্ট একটাই আমাদের জীবন থেকে চান, आप विश्वास कीजिए। আপনি বিশ্বাস করুন। वो आपका पैसे का जरूरत नहीं है, আপনার টাকা পয়সার দরকার নেই, आपका किसी भी चीज का परमेश्वर को जरूरत नहीं है, আপনার কোনো জিনিস ঈশ্বরের জন্য প্রয়োজন নেই। लेकिन अगर आप विश्वास करेंगे कि हाँ मैं एक पापी हूँ কিন্তু যদি আমরা বিশ্বাস করি কি আমি একজন পাপী, और यीशु मसीह ने मेरा पाप का दंड उस क्रूस पर लिया है, আর ওই প্রভু যীশু খ্রিস্ট আমার পাপের জন্য ক্রুশের উপর মারা গেলেন, अगर आप यीशु को प्रभु करके अंगीकार करेंगे, स्वीकारेंगे, আর যদি ওই রকম ভাবে প্রভুকে প্রভু বলে আমরা স্বীকার করি, आप प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु करके आप बोलेंगे, और प्रभु का मतलब वो मेरा मालिक है, जो मालिक बोलेगा वही मैं करूंगा। আর আপনি যখন নিজের মন থেকে প্রভুকে প্রভু যীশু বলে ডাকেন, প্রভু তুমি আমার পাপের জন্য ক্রুশের উপর মারা গেলে, तो वो आपका जीवन को चलाने लगेगा। তখন থেকে তিনি আপনাদের জীবনকে চালাবেন। आप देखेंगे कि वो पाप का बोझ जो आपके सिर के ऊपर था वो चला गया, আর তখন আপনি বুঝতে পারবেন আপনার জীবনে যে পাপের একটা বোঝ ছিল, ভারীপন ছিল, সেটা চলে গেছে। आपके मन में एक शांति बैठ जाएगा, আপনার হৃদয়ে একটা শান্তি চলে আসবে, आपके मन में एक खुशी बैठ जाएगा। আপনার হৃদয়ে একটা বড় আনন্দ চলে আসবে। शांति और खुशी लॉटरी टिकट से नहीं मिलेगा। শান্তি এবং খুশি সেটা কোনো লটারি টিকিট দিয়ে আমরা কিনতে পারবো না। हाँ, अगर आप 25 लाख का लॉटरी भी जीत जाएगा, যদি আপনি 25 লাখ টাকার লটারি পেয়ে যান, कल वो 25 लाख खत्म भी हो जाएगा, আর কিছুদিনের মধ্যে সেটা শেষ হয়ে যাবে, तो उसके बाद वो खुशी और शांति कहाँ जाएगा? তারপরে ওই খুশি শান্তি সেটা আবার চলে যাবে। लेकिन ये सच्चाई को अगर आप आज स्वीकारेंगे, কিন্তু যদি এই সত্য কথাকে আমরা বিশ্বাস করি, ये शांति और खुशी हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा। এই শান্তি এবং খুশি সব সময়ের জন্য আমাদের সঙ্গে থাকবে। प्रियजन, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। প্রিয়জন, আপনাদের কাছে বলার তো অনেক কিছু আছে। मूसा के जीवन में परमेश्वर ने बहुत महान काम किया है। মৌসির জীবনে ঈশ্বর অনেক মহান মহান কাজ করলেন। मूसा को नम्र बनना पड़ा, মৌসাকে ঈশ্বর নম্র বানালেন, तब उसने परमेश्वर को पहचाना। আর তারপর মৌসি ঈশ্বরকে চিনতে পারলেন। वो अपना शक्ति से, अपना ताकत से उद्धार नहीं मिल पाया। আর মৌসি তার নিজের বুদ্ধি বা শক্তিতে তিনি উদ্ধার পেলেন না। परमेश्वर अभी उसको दूसरों को बचाने के लिए इस्तेमाल करने वाला है। আর ঈশ্বর এখন অন্যদেরকে বাঁচাবার জন্য মৌসিকে ঈশ্বর তিনি নিজে প্রয়োগ করলেন। और कैसा मूसा ने इस्राएली लोगों को बचाया, ये कल हम देखेंगे। আর কিভাবে ঈশ্বর মৌসার দ্বারা ইসরায়েলদেরকে রক্ষা করলেন সেটা আমরা কালকে দেখব। तो यहाँ पर मैं अभी समाप्त करूंगा, এখানে আমি সমাপ্ত করব। और अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई संदेह है, बाद में आप मुझसे बात कर सकते हैं। যদি আপনার কিছু প্রশ্ন থাকে পরে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারেন। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। শোনার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। कोई एक जन प्रार्थना करे।